إلا الله لا إله 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 إلا الله نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن للمتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي
الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله. الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama hizib Imam Muhyiddin Ibn Arabi, yaitu dengan hizib Darul A'la, dengan nawaya, dengan niat yang kita niatkan, mudah-mudahan dengan berkat al-kalimat, al-ayat, dan juga dengan doa dan munajat yang terkumpul dalam hizib Darul A'la,
dan juga mutawassilin dengan Sayyidul Al-Anbiya wal Mursalin, dan juga dengan para as-salihin, al-awliya, al-amilin, al-aqtab, al-abdal, al-nujaba, di mana saja mereka berada. Dan kita juga bertawassul dengan para nabi-nabi dan rasul, dan juga dengan para sahabat, agar Allah karuniakan pada hari yang mulia ini, dan juga dengan hari-hari yang selanjutnya, sampai nanti dengan kita kembali kepada Allah dengan husnul khatimah, dengan kalimat la ilaha illallah, hidup sejahtera, aman dan mulia, bebas daripada COVID-19 dan juga daripada segala macam penyakit yang berbahaya, dan juga terselamat daripada malapetaka dan terhindar daripada segala macam bentuk dosa dan kesalahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum bika tahassantu fahmini bihimayati kifayati wiqayati haqiqati burhani hirzi amani bismillah. وادخلني يا أول يا آخر مكنون غيب سر دائرة كنز ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأسبل علي يا حليم يا ستار كنف ستر حجاب صيانة نجاة واعتصموا بحبل الله. وابن يا محيط يا قادر علي صورة ماد حطة مجلس صوراتك إذ عظمت ذلك خير ذلك من آيات الله. وأعذني يا رقيب يا مجيب واحرسنا في نفسي واحرسنا في أنفسنا واحرسني في نفسي وديني وأهلي ومالي ودولدي وداري بكلاتي عددي غاثتي وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وقني يا مانع يا دافع بحق أسمائك وآياتك. وقنا يا مانع يا دافع بحق أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان أينما كنا حيثما كنا. فإن ظالم أو جبار بغى علي أخذته غاشية من عذاب الله. فإن ظالم أو جبار أراد البغي علينا أخذته غاشية من عذاب الله. ونجنا يا مذل يا منتقم من عبيدك ظلمة الباغين علي أعوانهم. ونجنا يا مذل يا منتقم من عبيدك ظلمة الباغين علينا وعلى أعوانهم. فإن هم لنا أحد منهم بسوء خذله الله. وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يهدي من بعد الله. واكفني يا قابض يا قهار خدعت مكري وانتم عني مذموم مدحور بالتقسيم تغيير تدبير. فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله. وأذقني يا سبوح يا قدوس لذة مناجاة أقبل ولا تخف إنك من الآمنين في كنف الله. وأذقهم يا ضار يا مميت ونكال وبال زوال. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله. وأمني يا سلام يا مؤمن صالة دولة الأعداء بغاية بداية آية لهم البشرى بالحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. وتوجني يا عظيم يا معز بتاج مهابة كبرياء جلال سلطان ملكوت عز عظمة ولا يحزنك قولهم إن العزة لله. والبسني يا جليل يا كبير خلعة جلال جمال كمال إقبال. فلما رأيناه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا عاش لله. والقي يا عزيز يا ودود علي محبة منك تنقاد وتخدعني بها قلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة. من تعطي بتأليف يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأظهر علي ظاهر يا باطن أسرار أنوار يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. ووجه اللهم يا صمد يا نور وجهي بصفاء جمال أنس إشراك. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. وجمل يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام الفصاحة والبراءة والبلاغة. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برأفة رحمة رقة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقلدني يا شديد البطش يا جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنع. من بأس جبروت عزة وما نصر إلا من عند الله. وأدم علي باسط يا فتاه بهجة مسرة ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني.
ويسر لي أمري بلا الطائف عواطف ألم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والإطمئنان والسكينة والوقار يكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وبألف ألف أبرع علي صبر يشكون صبر الذين تدرعوا بثبات يقين تمكين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واحفظني يا حفيظ يا وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمال ومن فوق من تحتي بوجود شهود جنود له معقبات من بين يدي ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائل وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعداء نصر الذي قيل له وتتخذون أسوا قال أعوذ بالله وأيدني يا طالب يا غالب تأي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توقير إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله واكفني يا كافي الأسوى يا شافي الأدواء واكفني يا شافي الأسوى ويا شافي الأدواء بعوائد فوائد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وامن علي وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تيسير تدبير تسهيل كل واشربوا من رزق الله والزمني يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما زمت حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله وتولني يا ولي علي بالولاية والعداية والرئات والسلامة مزيد إراد إسعاد إمداد ذلك خير ذلك من فضل الله وأكرمني يا غني كريم السعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وتب علي يا تواب يا حليم توبة نصوحا لأكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله واختمني يا رحمن يا رحيم يا رحيم واختمني يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأسكنني يا سميع يا عليم يا قريب جنة عدن عدة المتقين الذين دعوا فيها سبحانك الله وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله تريليون 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا مانع يا مانع يا مانع يا مانع يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان يا منان يا منان يا منان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام 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 يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نسألك بتريليون تريليون 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 حرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا أينما كنا سلطانا نصيرا حيثما كنا سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا ورزقا وفيرا ورزقا كثيرا ورزقا وثيرا ورزقا كثيرا لي وللإخوة المحبين لي وللمستمعين لي ولأحبابنا والمتعلقين بنا رزقا كثيرا رزقا وفيرا رزقا وافرا رزقا وافرا رزقا كثيرا رزقا وفيرا وقلبا قديرا وعلما غزيرا وعلما غزيرا وعلما غزيرا وعلما جديدا وعلما كثيرا وعلما غزيرا وعلما غزيرا وعملا بريرا وقبرا منيرا حسابا يسيرا وملكا في الفردوس كبيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. سيد الاستغفار.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم نعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ضرب في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلى طارقة وبخير يا رحمن أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق ودر وبرأ اللهم ذا السلطان العظيم والمن الكريم والرحمة الكريم والكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا والمسلمين من أنفس الجن وعجل الإنس اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك أعوذ بك أن أكون الزور أو أغشى الفجور أو أكون بك مغرور أعوذ بك من شماتة العدو وضالة وخيبة الرجاء اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق سوء الأخلاق سوء المنقلب المال والآن والولد اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومالكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان الشرك ونعطني على نفسي سوءا وجره إلى مسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أستغفرك لما لا أعلمه اللهم كما عصمتني من السجود إلا لك فاعصمني من السؤال إلا منك اللهم كما عصمتني من السجود إلا لك فاعصمني من السؤال إلا منك اللهم كما عصمتنا من السجود إلا لك وعصمنا يا الله دائما أبدا يا أرحم الراحمين اللهم كما عصمتني من السجود إلا لك وعصمنا من السؤال إلا منك يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة تقبل الله منكم تقبل يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamin bi khair. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dan juga penggemar majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir di mana saja berada, yang lagi sedang di rumah berkuarantin, yang lagi sedang santai dengan keluarga disebabkan karena dengan PKPD-nya, yang sedang santai di rumah disebabkan karena tidak ada keperluan untuk kemana-mana, para santri, santriwati, jamaah, urwat, majlisil ilm, ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saja dan berada, sahabat-sahabat Nabi, Umi, Abdullah, Omar, Sarah, Hanan, Sofia, dan juga dengan santri dan santriwati di Bogor, Mahat Azen, dan juga dengan Bunda, dan juga dengan jamaah keluang, jamaah Anwar Mahabbah,
dan juga dengan sahabat-sahabat kita di Repe, pelajar-pelajar tafakur Repe, juga tidak terkecuali dengan sahabat-sahabat kita, anak-anak santri kita, mahasantri, santriwati di Ma'had An-Nur Pahang yang sedang bersama Abi pada pagi hari ini untuk kita mengawali pengajian kita dengan kitab Sunan Ibnu Majah, merupakan salah satu daripada kutubus sittah, kitab yang pada urutan yang ke-6 yang insyaallah dalam 10 ke 13 menit akan kita baca bersama. Sahabat-sahabat yang ada di Ma'had An-Nur yang sedang mengikuti pengajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan kalian dan keluarga sehat walafiat, dan juga dengan sahabat-sahabat di Ma'had Al-Makki, di Ma'had Ar-Raudhah, Ma'had Al-Makki Sarawak, Kuching, Bang Suhaimi, Ustaz Hasan, dan juga dengan para asatidz dan juga dengan pengelola di sana, santri semuanya apa kabar, dan juga yang di Raudhah, yang ada di Pucung, dan juga dengan para jemaah peminat majelis-majelis zikir, sebagaimana kita terkumpul secara rohani live dengan alat komunikasi canggih. Mudah-mudahan terhubung kita dengan Al-Maula Jalla Jalaluhu dan juga dengan segala kebaikan. Jika dengan kita terhubung, kalau di dunia kita terhubung dengan perantaraan alat komunikasi canggih, kita berharap juga kita terhubung dengan anugerah surga Al-Firdaus Al-A'la nanti pada hari pembalasan. Untuk kita mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, kembali sebagaimana biasa kita sama-sama membaca Hizbul Wiqayati wan Najat, amalan perisai dan keselamatan. Semoga semuanya dipelihara Allah daripada segala musibah dan juga daripada segala problem, daripada segala penyakit, daripada segala gangguan, dan Allah lumpuhkan niat jahat, niat posok, niat kotor oleh sesiapa saja yang ingin menistai agama Islam, agama kita, atau juga ingin memudaratkan kita di mana saja kita berada, kapan saja kita berada. Allah lumpuhkan semua usaha. Allahumma tubis ala wujuhi a'daina wamsahkum ala makanatihim fala yastati'una al-mudhiya wala al-maji'a ilaina waj'alna min bayna aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi alfi alfi alfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا
فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد وعلى ما نريد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى وعلينا بابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قل من رب السماوات والأرض قل لقل أفأتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى والصحة والحفظ والحصانة والحراسة يا كريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم بألف ألف ألف عز عظمتي الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبألف ألف جمال وجلال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينسسهم سوء اتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فبألف ألف ألف كمال وسناء وذلول ذهبا مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى بالظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وبألف ألف بهاء وأسرار وأيوب إذ نادى ربه وأني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين
وبألف ألف ألف هيبة ولطائف وفوض وأمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وبألف ألف السمو وحقائق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وبألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اجعلنا ومن شملته عنايتنا ومن تعلق بنا ومن أحبنا وأكرمنا والمسلمين والحرمين الشريفين والمسجد الأقصى ومساجدنا ومجامعنا ومعاهدنا ومدارسنا وروادها وعمارها والقائمين عليها وروادها وعمارها وزوارها والقائمين عليها جميعا دائما سرمدا في عين عنايتك وفي سر رعايتك وحفظ وقايتك وفي حسنك الحصين وكنفك المتين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز وأجل وأكبر نقول على دياننا وعلى أنفسنا وعلى أهالينا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى أصحابنا وعلى مساجدنا ومجامعنا وعلى معاهدنا ومدارسنا وعلى روادها وعمارها وزوارها والقائمين عليها ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم وألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل وألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونقدم بين أيدينا وأيديهم وعن أيماننا وأيمانهم وعن شمائلنا وشمائلهم من فوقنا ومن فوق ومن تحتنا ومن تحت ومن أمامنا ومن أمامهم ومن خلفنا ومن خلفهم ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وألف ألف ألف فالله خير حافظا وأرحم الراحمين وألف ألف ألف الله من ورائه محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ وألف ألف ألف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين شاءت الوجوه وجوه الكفرة والفسقة شاهت الوجوه وجوه الظلمة والفسقة شاهت الوجوه وجوه الشيوعية والملحدة وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب وانحمى نظرنا بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا على الله بسم الله توكلنا على الله يد الله فوق أيديهم وحجاب الله على أبصارهم وسيام الله ترميهم اللهم أعم عنا وعنا أبصار الأشرار والظلمة والفجار وكف عنا وعنها دائما أبدا ألسنتهم واغلل أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم وجمل الدماء في عروقهم واجعل بيننا وبين سدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وجنودا من ملائكتك اللهم بحق تلك الآيات والكلمات ودعوة قنا شر الأشرار وكيد الفجار كل ما أنت خالقه من الأجرار اللهم يا من نعمه لا تحصى ويا من أمره لا يعصى ويا من فلق البحر لموسى بالعصا نسألك بمن سبح فيك بالحصى صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم حرفا حرفا أن تجعل تلك الآيات والكلمات والدعوات حبسا حابسا دائما حتى إلى يوم القيامة وبحرا طامسا حتى إلى الممات ونارا محرقا وب70 ألفا من الملائكة حارسا اللهم من أرادنا وأراد بسوء أو مكروه إلا خديعة مكر فاحرق صدره وحط مكره وأخذ كيده في نهني واجعل تدبيره تدميره يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنا فاحمنا وإياها بحماية كفاية وقاية حقيقة برهان عز بسم الله
إرجاما بسم الله وبألفي وهذا الجلال والإكرام أسبق علينا وعليها يا حليم يا ستار كان باسطي جابي صيانة النجاة واعتصموا بحمد الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا محب يا قادر علينا وعليها السورة مانحة مجلس صورتك عز عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله ويا ودود يا قهار يا مانع ويا دافع كنا ويا شر الشيطان والسلطان قنا وإياها شر الشيطان والسلطان والمسؤولين فإن ظالم أو جبار أراد البغي علينا وعليها أخذه غاشية من عذاب الله فإن ظالم أو جبار بغى علينا أو عليها أخذه غاشية من عذاب الله ويا قوي يا متين ويا مذل يا منتقم نجنا من عبيدك الظلمة الباغين علينا وعليها فإن هم لنا ولا أحد بسوء خذله الله أهلك الله قصمه الله أختم على سمعي وقلبي أجعل على بصري غشاوة فمن يهدي من بعد الله بحول الله لا يقدر علينا وبقوته لا يسع إلينا فسيكفيكم الله والسميع العليم فسيكفيكم الله والسميع العليم فسيكفيكم الله والسميع العليم فسيكفيكم الله والسميع العليم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة ليس في دين الله بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شد في النار. Babana fillah, para aiza, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan Allah berikan karunia istiqomah kepada kita dalam talaki ilmu, yang dimana dengan kita, yang walaupun hanya dengan sesaat waktu, yang walaupun hanya dalam satu pertemuan, yang walaupun hanya dalam satu hari, dengan kita tidak bertalaki ilmu, tidak menadah kitab Allah, tidak menadah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu perasaan yang wujud di dalam hati macam seperti dengan seseorang yang kehilangan dunia dengan isi-isinya. Ilmu yang teristimewa dalam kehidupan kita beragama, ilmu yang memandu dengan amal ibadah yang kita laksanakan. Jadi jangan sampai dengan Anda tidak memandang kepada ilmu, tidak memandang kepada makrifat, tidak memandang kepada haqaiq atau pada hakikat, itu seperti pandang kita kepada dunia. Tidak ada apa-apanya dunia. Satu bidang ilmu, satu rangkaian nasihat, satu bimbingan dan panduan pencerahan agama yang kita dapatkan, itu nilainya di sisi Allah. Yang nilainya di sisi Allah akan kita tengok balasannya, dan itu adalah untuk kita. Bukan nilainya di sisi Allah kita tak dapat. Kita akan dapat, kita akan tengok sehingga sampai membuat kita pada waktu kita melihatnya nanti menyesal, tapi kita tak boleh kembali ke dunia. Kenapa aku tidak habiskan waktuku dengan ilmu? Kenapa aku tidak bertalaki? Itu masjid depan rumah, surau di samping tempat kediaman, aja dalam beberapa langkah, hanya dalam beberapa second saja kita sudah boleh sampai ke majelis ilmu. Oh, sekarang COVID-19 sudah pada dikurung, semuanya tidak boleh keluar. Oke, live dengan kita boleh masuk dalam Facebook atau dalam YouTube, kita type situ nama siapa saja yang kita nak bertalaki, nak mendengar pencerahan, penjelasan ilmu daripada mereka. Tak ada alasan kalau seperti di zaman kita sekarang sampai kita tidak mengaji. Tak ada alasan kalau sampai kita tidak tahu. Tak ada alasan, baginda Nabi tidak akan terima kalau sampai kita taksir terhadap hadis-hadis yang Nabi kita sampaikan dengan perantaraan sahabat juga berlangsung bersambung sampai kepada kita. Alasannya sibuknya kita tidak perlu keluar kemana-mana. Ternyata kita sudah boleh bertalaki ilmu daripada sesiapa saja. Jadi minta maaf dengan bahasanya, kalau dahulu orang bodoh, jahil dengan ilmu, wajar-wajar saja. Kenapa? Karena yang pertama dengan pembiayaan yang banyak kena pergi. Yang kedua karena dengan menggunakan waktu yang banyak karena untuk datang berkunjung. Yang ketiga juga dengan waktu yang banyak. Tapi kalau seperti zaman kita sekarang, tak perlu pergi, tak perlu pembiayaan, cukup top up saja, tambah kredit dalam handphone kita, alhamdulillah. Maka dengan kecanggihan teknologi ini, macam mana agar semakin canggih ibadahnya, kemudian dan juga dengan pengajiannya.
Jadi jangan sampai dijadikan alasan itu dan ini karena tak boleh keluar, karena tak selesa, karena bukan di masjid, karena bukan di surau, karena dengan kita disekat, macam-macam yang dipikirkan. Jangan sampai beralasan seperti itu. Detik-detik kita di karantin, detik-detik kita di rumah, detik-detik kita ditahan, kita peroleh atau kita usahakan untuk kita mendapatkan yang terbaik di balik daripada musibah 1001 hikmah. Tidak terkecuali juga dengan COVID-19. Alhamdulillah kita boleh duduk sekali dengan anak-anak. Alhamdulillah dengan kita tak lagi menyusahkan para malaikat untuk mencatat itu dan ini, karena kita kulu kehilir pergi atas tempat, atas tujuan yang tidak jelas. Alhamdulillah dengan COVID-19, dengan kita sudah tahu ternyata sekecil COVID-19 saja kita sudah membabi buta ketakutan. Bagaimana kalau dengan COVID neraka yang dijaga oleh 19 para malaikat? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau memang takut dengan COVID-19, macam mana kalau sampai kita tidak takut dengan Allah? Kecil saja COVID-19, apakah COVID-19 yang bagi kita rezeki? Apakah dia yang bagi kita hidup dan mati? Apakah dia yang memberikan ketenangan dan ketentraman? Apakah dia yang memberikan bimbingan hidayah? Kalau dengan COVID kita takut, jangan sampai kita tidak takut dengan Allah Jalla Jalaluh yang memberikan segala-galanya kepada kita, yang memberikan bimbingan taufik dan hidayahnya, yang memberikan perlindungan, penjagaan di mana saja kita berada. Pada pertemuan kita yang telah lalu, ya kita bicarakan tentang keputusan daripada hakim itu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Kalaulah ketetapan daripada qadhi pada saat ketika menetapkan hukum atau memponis, menjatuhkan hukuman kepada seseorang atau kepada dua orang yang bertengkar, yang hukuman tadi itu berpihak kepada salah satunya, keputusan daripada qadhi tentang itu adalah haknya kamu betul, kamu benar, itu tidak merubah hakikat yang sebenarnya. Sebab mungkin saja dengan salah satu daripada dua yang bertengkar, alhanu bihujjatihi, dia lebih pandai cerdik, pandai bersilat lidah, pandai berargumentasi. Ya ima dia yang berargumentasi atau itu dengan pengacaranya, atau dengan lawyer, atau dengan peguamnya, sehingga sampai dia menang dalam kes itu, dapat rumahnya, dapat tanahnya, dapat duitnya, dapat dia menyaman. Apa duit yang kita dapatkan tadi itu? Dia tahu rumah itu bukan punyanya dia, tapi dengan cara licik daripada seorang peguam, sehingga sampai rumah tadi itu nampak betul-betul memang kepunyanya dia. Sehingga hakim katanya 3 kali kah? Tok, barangkali 3 kali katuk. Itu katukan yang paling mahal tuh. Tukang katuk sejak daripada pukul 8 pagi sampai pada pukul 4 petang. Ada beratus-ratus paku yang dikatuk, katuk. Hanya dapat duit setakat 100 ringgit je. Kira-kira dalam 340 ribu rupiah uang Indonesia. Tapi hakim pada seketika katuk, tok, itu boleh dapat 10 ribu ringgit, boleh dapat 100 ribu, boleh dapat 1 juta. Duit haram. Kalau dengan katukan yang zalim, yang akan memperangkap dan juga akan menjadi jembatan untuk menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hei para hakim dan juga para qadhi, jangan sembarang kato. Belajar hukum terlebih dahulu, pelajari syariat Allah Jalla Jalaluh, dan juga dengan tata cara untuk menjadi qadhi, supaya jangan sampai tergolong dalam 2 kumpulan daripada 3 yang kelak akan masuk api neraka. Hadis yang kita riwayatkan di sini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana basyarun." Aku tidak manusia. Wa la'alla ba'dakum, mungkin saja dengan sebagian daripada kamu, ayyakuna alhana bihujjati min ba'd, dia lebih alhan, lebih pandai bersilat lidah, beradu argumentasi daripada yang lain. Faman qata'tu lahu min haqqi akhihi qit'atan, maka sesiapa saja yang aku putuskan, yang aku potongkan sepotong tanah, sepotong hak daripada saudaranya,
sesiapa saja yang aku tetapkan dengan memberikan suatu tanah, hak, duit, harta, benda, rumah, kediaman, apartemen, apa saja. Pada saat ketika aku ponis, qata'tu lahu min haqqi akhihi qat'atan, aku potongkan daripada hak saudaranya satu potongan, maksudnya aku ponis untuk dia mendapatkan qit'ah, sebagian daripada hak saudaranya, hendaklah dia tahu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, itu adalah qit'ah, potongan yang aku putuskan tadi, yang aku potongkan tadi itu adalah potongan daripada api neraka. Jadi misalnya seseorang itu menggelapkan, bahasa sana menggelapkan artinya korupsi, artinya menerima riswah daripada uang negara. Jadi dia dengan peguam yang ramai, peguam yang licik, peguam yang tidak kenal Allah, yang tidak takut dengan Allah, yang macam seperti tidak yakin dia tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Peguamnya memang pandai bersilat lidah, dia mengkorupsi, menggelapkan uang kerajaan tidak kurang daripada dalam 1 bilion atau 1 miliar. Dalam 1 miliar ringgit, 1 bilion sebutan Indonesia 1 miliar ringgit. 1 bilion artinya 1000 juta. 1000 juta. Banyak, Masya Allah, tabarakallah, peguam daripada Australia, peguam daripada Lebanon, peguam daripada Amerika, peguam daripada orang tempatan. Jadi dengan guaman mereka dan juga dengan cara mereka bersilat lidah, adu argumentasi, sehingga dengan tuduhan tadi itu digugurkan. Padahal dia tahu itu duit secara riswah, dia dapat itu secara haram, itu korupsi, dia sebagai koruptor besar, dia tahu. Tapi disebabkan karena dia pandai bersilat lidah dan juga pandai bersendiwara di depan hakim, sehingga hakim putuskan bahwasanya uang yang 3 bilion itu, artinya 3 miliar tadi itu adalah memang kepunyaan pribadi dia sendiri. Dia tahu yang itulah uang rakyat, uang negara. Nabi kita bersabda, pada saat ketika aku memutuskan keputusan yang seperti itu berarti keputusan dengan qit'ah daripada api neraka, potongan, hampungan, bagiannya daripada api neraka. Waliyadzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada tajuk yang berikutnya. Babun manidda'a ma laysa lahu wa khasama fi, bab yang menyatakan tentang seseorang yang mendakwa yang bukan kepunyaannya, wa khasama, dan dia bertengkar, berhujah, berdebat untuk mempertahankan dan juga untuk mendapatkannya. Jadi ada 2 tajuk. Yang pertama mendakwa, kemudian kedua mempertahankan. Sanggup begaduh. Masya Allah, kalau kita tengok muka dan juga penampilan, dahinya hitam, kemudian dengan pakaiannya meyakinkan, ngomongnya pun juga dengan penuh siqah, dengan penuh keyakinan. Dia memang betul-betul yakin diri, percaya diri dia, bukan yakin, percaya diri. Masya Allah. Jadi kita yang hadir di sidang mahkamah tidak meragukan lagi dia betul pada dia adalah iblis, syaitan yang mengkorupsi uang negara atau juga yang merompak kepunyaan orang lain, mendakwa yang itu kebunnya, yang itu hotelnya, yang itu tanahnya, yang itu bisnisnya, yang itu syarikahnya. Bukan setakat mendakwa itu kepunyaan dia, tapi juga sanggup mukhasama, sanggup bertengkar, sanggup berhujah dan berdebat untuk memastikan yang itu memang kepunyaannya. Bagaimana kalau ada manusia yang seperti itu? Kita dengar hadis riwayat daripada Al-Imam Yahya bin Ya'mar anna Aba al-Aswad ad-Daili haddatsahu, daripada Sina Abu Dzar, Al-Imam Ibnu Majah, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yasir al-Qazwini rahimahullahu ta'ala wa'ada alaina min barakati wa barakatil muslimin ila bidin, meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari menyatakan, aku pernah mendengar, bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi sallallahu alaihi wasallam, ada khalqik wa ridha nafsik wa silata arsyik
Mudah-mudahan dengan terhubung kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salat dan salam ini, bahagia kita dunia dan akhirat, masuk surga bi ghairi hisab. Yaqul, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manidda'a ma laysa lahu, orang yang mendakwa sesuatu yang bukan kepunyaannya. Katanya kereta itu kepunyaannya aku, katanya dompet itu kepunyaannya dia, katanya tanah, kan banyak tanah yang tak bertuan. Misal seperti di sini Malaysia, kalau pada waktu kita ada keluar daripada tol, dah baik kita langsung jalan kampung, jarak daripada Gombak, tol Gombak, tol Bentung menuju Pahang, maka kita perasaan sampai menyampi kita tanah kosong, tanah sawit. Kalau kita pergi Kelantan, kawasan Geri itu yang kona di situ, tuh kawasan hutan. Siapa yang punya? Dan yang punya kerajaan, punya pemerintah. Kita akui itu tanah kita. Nah, itu sama mendakwa. Atau juga ada sebuah sungai. Sungai itu kan tak ada pemiliknya. Suka ada nama tapi tidak ada pemilik sungai ini, siapa yang punya? Atau juga dengan Sungai Beritu, sungai yang terbesar di dunia adalah Sungai Beritu di Kalimantan Selatan. Sungai Beritu, kalau sungai yang terpanjang di dunia Sungai Nil. Nggak ada pemilikan Sungai Nil, siapa yang punya? Langit, siapa yang punya? Nggak ada kepemilikannya, semuanya telah milik Allah. Karena dia milik Allah, akhirnya diakui sama dia. Diakui. Siapa yang mendakwa kepunyaan orang lain? Ma laisa minhu, idda'a ma laisa lahu. Nabi kita bersabda, itu bukan daripada umatku. Renung, kata-kata bukan daripada umatku, kalau Nabi kita akuin umat, sesiapapun tak akan mampu untuk menolong. Kalau sudah usia 60-an tahun, 65 tahun, ya walaupun jabatan tinggi, ya walaupun kedudukan luar biasa, maknanya tak lama mana yang tersisa daripada umur. Tak lama mana. Ingat dulu semuanya. Tak payah bergaduh. Kalau memang pemberian ayah yang walaupun tak jelas pada saat ketika itu. Jadi ini dengan saudara yang dewasa mengatakan pada masa ayah hidup, rumah itu kata ayah untuk kamu. Tapi adik-adik tak ada yang tahu. Sepatutnya dengan ayah mempersaksikan perkara tersebut pada anak-anak supaya anak tak bergaduh. Yang lain merasa itu daripada uang warisan, daripada harta pusaka. Sementara dia mengatakan pada masa ayah masih hidup, ayah dah bagikan kereta itu kepadanya, atau juga dengan rumah itu. Jadi bagaimana kira-kira? Kalau memang begitu statusnya, maka dengan adik-beradik bertoleransilah dengan keadaan, percaya kita dengan saudara kita. Tapi kalau secara proses hukum itu dakwaan daripada abang, daripada salah seorang anak-anak yang ditinggalkan, yang rumah itu telah dihibahkan oleh mak, telah diberikan oleh ayah. Jadi kalau dia mendakwa seperti itu tanpa ada surat menyurat, tanpa ada bukti, juga tidak ada yang tahu, maka kalau dibawa ke mahkamah, mahkamah mengatakan mana al-bayyinah, mana bukti, mana saksi. Kalau dia dapat membuktikan dengan saksi yang sahih, babi hawa ni'mah, selesai. Hukum keputusan akan memihak padanya. Kalau tidak, maka dengan adik-beradiknya akan mengangkat sumpah menyatakan itu bukan kepunyaan kamu, itulah daripada harta pusaka. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Adik-beradik ingkar, oke, mereka akan bersumpah. Kalau mereka berani bersumpah, maka dengan hak tadi itu akan termasuk dalam bagian harta pusaka. Tapi kalau ternyata mereka juga tidak pasti, nah bersumpah lagu mana, jangan-jangan betul, ini abang kita, ini adik kita, ini saudari kita, ini salah satu daripada keluarga dekat kita, takkan dia bohong jika mereka jadi risau dan bimbang. Nah jadi pada saat ketika al-mudda'a alaihi disuruh bersumpah tidak berani bersumpah karena tidak pasti, mereka senyap diam, maka qadhi akan memerintahkan kepada al-mudda'i, kepada yang mendakwa, kepada abang mereka yang mengatakan itu adalah hibah daripada ayah mereka, akan bersumpah. Itu namanya al-yamin al-mardudah. Apabila abang tentu bersumpah, dia berani bersumpah kalau dia yakin ayah memang kata macam tu, kata mak tu rumah tu untuk awak, untuk kamu. Nah, jadi kalau seandainya dia merasa yakin dengan kejadiannya atau dengan pemberiannya, dia berani bersumpah. Kalau pada tidak bersumpah,
hakim akan memvonis, akan menjatuhkan hukuman yang rumah itu adalah kepunyaannya. Tapi kalau pada waktu dia pun juga tidak pasti, jangan bersumpah itu adalah neraka jahanam dan murka Allah Jalla Jalaluh yang mendakwa kepunyaan siapa saja, sedangkan itu bukan kepunyaannya. Nabi kita kata dia bukan daripada umatku. Itu lebih bahaya daripada segala-galanya. Kalau Nabi tidak ngakuin umat, waliyadzubillah, syafaatnya siapa yang akan kita dapatkan? Qala balaysa minna, bukan setakat itu aja. Bukan cuma seperti itu. Nabi kita bersabda, satu, Nabi kita tidak mengakui umat bukan daripada umatku, dan yang kedua, falyatabawwa walyatabawwa maq'adahu minan nar, dan dipersilakan duduk, silakan berdomisili, menempati tempat kediamannya di dalam api neraka. Ingat, saudara-saudara semuanya. Jadi kalau ada kes-kes semacam tadi, udah kita tanazul saja lah, tidak apa-apalah. Memang madah kasihkan mak kita. Tapi karena tidak ada saksi, kita juga tidak dapat membuktikan. Udahlah, kita katakan itu daripada pusaka, nanti akan diagi-agikan, akan dibagikan sama ahli waris semuanya. Atau juga pada waktu dengan PTAS di rumah, kereta, apa segala macam. Yang kadang-kadang orang tua sebelum menulis wasiatnya, sebelum menyatakan kereta yang ada di rumah itu adalah kereta amanah, kereta pinjaman. Ada orang bagi seorang datu atau seorang datin pergi ke luar negara, mengamanahkan satu jungkung, sini sebut jungkung, Indonesia sebut batangan, emas 1 kilo, banyak. Tapi 1 kilo 10 kilo lah. Apa kita sebut banyak pun tak ada emasnya juga. Tapi sebut banyak saja, 1 tan. 1 tan, tak banyak mana 1000 kilo aja. Masya Allah, anak tak ada yang tahu. Sebab kita juga tanah banyak pertanyaan itu dan ini. Takut kalau nanti ada yang tahu nanti jadi masalah. Maka dengan emas yang 1 tan tadi itu kita simpan di salah satu dari pabrik rumah kita. Jadi kita beri amaran, berikan tahzir, peringatan. Jangan ada yang buka bilik itu. Jangan ada yang buka, apalagi masuk. Di situ ada terdapat 1 tan emas. 1 tan emas tak apalah, pagi-pagi tolong hilangkan stres, kita hitunglah. Nah, tadi udah bunyi tong kan, lama tadi udah ada tong dalam setengah jam pun. Artinya makan ada sampai dah. Sabar 21 menit insyaallah kita akan selesai. Jadi 1 ton emas berarti 1000 kilo. 100 gram saja uang Malaysia sudah dalam 25.000 ringgit. Indonesia kira-kira adalah 90 jutaan. 1 kilo berarti 900 juta. Kalau dengan RM 125.000 berarti 1 kilonya ada dalam 250-an ribu. 1 kilo 250.000 kali 1000. Wah, susah juga ngitung. Jadi kalau 1 tan 1 kilonya 100 juta, 100 kali 1000. Kalau 1 kilonya 250.000, 1 kilo 250.000, 10 kilo berarti 2,5 juta, 100 kilo berarti 250 juta, maknanya dalam 2,5 billion. Oh ya Allah, 2,5 billion banyak, sungguh udah triliun dengan uang Indonesia. Jadi yang berkenan tadi itu amanah daripada seorang dati yang pergi ke Spanyol untuk berobat untuk apa sajalah. Jadi anak-anak tidak ada yang tahu, tidak ada keterangan yang dengan amanah tadi itu. Hati-hati tuh, kalau tidak pasti duit punyanya ayah, peninggalan ayah dan juga dengan mak, jangan difaraidkan, jangan diagi-agikan. Kita memang berkewajiban beritahukan kepada mereka, takut kalau ada kejutan takdir, kejutan mati. Nah, jadi yang seperti itulah. Jadi kalau tidak yakin dengan benda di rumah atau juga dengan perjanjian, kan kemarin kita kongsian. Jadi pada tuh pasang syarikat kita berjalan, prasangka itu tanah itu kita beli itu atas nama syarikat. Jadi kata yang satu, itu kan kita beli atas nama bagian saya.
bagian kamu ambil uang cash, bagian saya waktu itu tuh dengan tanah atau juga dengan sawit yang 300 ekar itu misal saja. Kalau tak pasti itu kepunyaan kamu, jangan diakui. Seseorang yang mengakuinya bukan kepunyaannya tanpa bukti, satu, Nabi kita tidak mengakuinya sebagai umat. Yang kedua, silakan terima, duduki tempatmu di dalam neraka. Man a'ana. Nah, ini masalah nih, peguam. Jadi kawan-kawan yang jadi peguam karena waspada, pastikan dulu nih yang minta bantuan guaman kita ini berada pada pihak seperti apa, pada pihak yang sebelah mana, pada pihak yang benar atau pada pihak yang salah. Apakah dengan kita dipanggil untuk mengguam dia, untuk membicara, untuk membela dia, membela dalam kebenaran, untuk mengambilkan haknya dia daripada seseorang, atau justru untuk menggelapkan yang hak, untuk mengambil kepentingan orang lain. Hati-hati, jangan sembarang pilih. Memang kalau kita bersama orang yang benar itu kadang-kadang uangnya sedikit, tapi kalau bersama orang yang zalim atau bersama orang yang serong atau sama manusia yang tidak amanah dan jujur, itu bayarannya banyak karena tergiur dengan bayaran yang banyak. Jadi pokoknya begini Pak, kalau Bapak berhasil dalam kasus ini sehingga kita menang dalam keputusan mahkamah nanti, saya akan kasihkan Bapak uang tunai 1M. 1M itu 1 billion, 1M 1 billion. 1M itu 1 miliar. 1 miliar rupiah 300.000 ringgit uang Malaysia. Saya akan kasihkan uang 1 miliar atau 1 juta RM, 3,5 miliar uang Indonesia, dan juga dengan 1 unit Lamborghini model terakhir. Masya Allah tabarakallah, pusing sini dengan cara licik telepon, dengan cara yang bagaimana supaya keputusan nanti akan memihak kepada bos tadi itu. Sedangkan dia tahu itu adalah bukan kepunyaannya dia memang betul-betul terbabit dalam kes risuah, memang dia terbabit dalam kes pembunuhan. Ini kalau dia boleh selamat daripada hukuman gantung, terselamat daripada hukuman mati, berapapun peguam itu akan dibayar. Nah, peguam yang semacam itu bagaimana kira-kira nasibnya pada hari kiamat nanti? Ini habuan banyak nih, Masya Allah, nih menggiurkan, Masya Allah tabarakallah, sampai itu belalak mata. Tadi mata ini putih kan, tengah hitam, samping-sampingnya putih, jadi biru. Yang putih jadi biru, yang hitam jadi kuning. Masya Allah tabarakallah, belum tengok lagi, baru dengar saja janji daripada orang yang bertengkar atau yang didakwa. Jadi bagaimana nasib daripada yang membelanya? Yang tadi itu dengan si yang mendakwa tanpa bukti masuk neraka, Nabi kita takut sebagai umat. Yang kedua, yang membelanya, man a'ana ala khusumatin, barang siapa membela atas suatu pertengkaran secara zalim, bitolmen, dia tahu posisi yang dia tolong itu pada posisi yang salah, posisi yang tidak benar. A'ana ala khusumatin bizulmin au yu'inu ala zulmin, ya imam membela orang yang bersalah, membela orang yang zalim, atau menolongnya. Au yu'inu ala zulmin, a'ana ala khusumatin bizulmin au yu'inu ala zulmin. Yang pertama membela satu pertengkaran yang zalim, yang kedua menolong. Tadi menolong atas suatu kezaliman, sehingga sampai yang kena rogol, yang kena perkosa tadi itu tidak dapat apa-apa, dibersihkan lembaran yang merogolnya. Laki-laki yang memperkosanya tadi itu kena main duit, dibantu dengan peguam, dibantu oleh peguam. Karena peguam dapat banyak, maka peguam yang membantu orang yang merogol tadi itu, sehingga keputusan mahkamah memihak kepada jadi hati, dia bebas, dinyatakan tidak bersalah sebab tidak dapat dibuktikan. Dia perempuan itu dah jelas dia dirogol, diperkosa, cuman hanya pada saat ketika itu dia tidak dapat memastikan di mana tempat dia diperkosa. Dia pun juga tak tahu. Ya seperti
Kes-kes penculikan lah, tutup mata, masuk dalam bonek kereta, masuk belakang, bawa entah kemana, tuh dirogol di situ. Dia cuma remah-remah saja, tengok itu adalah apartemen, itu adalah hotel misalnya, tapi dia dapat di hotel mana satu. Karena tidak jelas dengan pembelaannya, boleh jadi dia kalah dalam kes itu. Kalau dalam kes itu menang si perogol, yang merogolnya, yang membelanya. Si perogol yang berdusta tadi itu dah confirm, dah tiket confirm, pasti bisnis kelas nerakawi. Dapat bisnis kelas, first class nerakawi. Sebab dia tahu dia berada pada posisi yang tidak benar. Yang membelanya pula, lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi, senantiasa berada dalam kemurkaan Allah, yang membela kezaliman, yang membela orang-orang zalim, yang bersekongkol, yang bersyubhat dengan orang-orang zalim, baik itu pemimpin, baik itu individu, siapa saja yang membela kebatilan, yang membela kezaliman, kediktatoran, itu berada dalam murka Allah sampai hatta yanzi, sampai dia bercabut. Maksudnya sampai dia tinggalkan, sampai dia menyesal, sampai dia buat statement yang sebenarnya seperti ini, seperti tidak seperti yang dia katakan pada waktu itu. Inilah murka Allah. Kalau pada tulisan sudah berada dalam murka Allah Jalla Jalaluh, kehidupan jadi celaka. Kehidupan hanya terhabiskan untuk membuat maksiat dan kemungkaran semata-mata. Orang tidak paham azab itu seperti apa bentuknya. Kita paham cuma azab itu COVID-19, banjir, tsunami, gempa bumi, gunung berapi, tanah longsor, atau juga dengan seumpama penyakit, bangkrut, itu saja orang paham. Itu yang kita katakan sebagai musibah. Tapi jarang-jarang orang menganggap musibah kalau pada waktu dia tidak sholat, kalau pada waktu dia tidak bakti, kalau pada waktu dia terbabi dengan zina, kalau pada waktu dia terbabi dengan judi, kalau pada waktu dia terbabi dengan pendengar semuanya yang ada masih duit di bank-bank konvensional, cepat-cepat tarik, tutup rekening, tutup pembukuan, buka rekening baru, masukkan ke dalam bank-bank syariat, bank Islam. Kita ada Islamic bank, banyak, hampir semuanya ada Islamiknya. Ya paling tidak, yang kalau kita ditipu, paling tidak sedikit sebanyak masih ada Islamiknya. Kemudian yang kedua, karena dengan Islamik berarti itu sebagai satu saham daripada kita untuk membela perekonomian Islam. Ada Islamic Bank, ada bank-bank syariat. Sekarang di Indonesia dulu semua bank konvensional ada bank syariatnya. Syariat Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, Diamond Syariah, apalagi Mandiri Syariah. Sekarang semuanya bank-bank syariat di Indonesia dijadikan satu, menjadi Bank Syariat Indonesia, Bank Syariat BSI kalau dengan sebutan di sana, BSI Bank Syariat Indonesia. Oke, jangan terbaik di situ. Ada yang berasa kalau pada tutup makan duit tiba dia berasa ditimpa musibah. Ada yang berasa kalau pada itu sepanjang hari tidur saja, nganggur saja, tak ada mood, tak ada semangat untuk berzikir dengan Allah dan juga untuk turun keluar melaksanakan sholat berjamaah. Tak ada sembarang halangan dan rintangan. Nah, manusia tidak merasa itu sebagai satu dosa. Keterbabitan manusia pada dosa daripada dosa itu kesan buruk daripada dosa-dosa yang sebelumnya. Sebagaimana kebaikan akan mendatangkan kebaikan, keburukan juga akan mendatangkan keburukan. Kebaikan itu akan beruntun. Dengan kebaikan hari kemarin, hari-hari berikutnya bukan juga jadi bagus. Dengan kebaikan silaturahim, bakti, taat, hormat, ta'zim, berikan penghargaan dengan orang ramai, sehingga dengan kebaikannya tadi itu dapat dia rasakan. Seperti itulah dia pada hari-hari berikutnya. Itu dia balasan kebaikan duniawi yang Allah tunjukkan. Sebaliknya, balasan daripada maksiat, malam maksiat, berikutnya maksiat melulu. Kemarin samsing itu berterusan. Terbabit diri dalam satu kemaksiatan, ghaflah, lupa, lengah dengan kebenaran, lupa, lengah, lupakan Allah Jalla Jalaluh, itu juga termasuk daripada musibah.
Bahkan musibah yang macam itu lebih besar daripada COVID-19. COVID-19 musibah besar yang boleh jadi asbab kematian. Tapi pada masa yang sama lebih besar lagi dengan musibah yang durhaka, musibah yang memutuskan tali silaturahim, musibah yang tidak amanah, musibah yang mengopak, musibah yang mengadu domba. Itu lebih besar. Sebab kalau COVID-19 sasarannya paling sampai kepada kematian. Tapi kalau daripada maksiat tadi itu, kalau tidak bertobat, tidak bercabut daripadanya, kesannya akan membawa manusia ke dalam neraka dan juga kepada murka Allah. Jadi yang lebih dahsyat daripada api neraka itulah murka Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu, dalam 9 menit kita lanjutkan. Babun al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaihi. Babul bayyinati 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaihi. Dalam hadisnya al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bab yang menyatakan bukti saksi itu ke atas orang yang mendakwa, sedangkan sumpah itu kepada orang yang ingkar kepada orang yang didakwa. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'tanasu bidakwahum. Kalau seandainya manusia itu langsung diberi atas pengakuan, kalau seseorang itu boleh dapatkan sesuatu atas dasar pengakuannya semata-mata, qala idda'a nasun dima'a rajulin wa amwalahu. Niscaya akan ada orang-orang yang mendakwa harta darah kepunyaan orang lain. Niscaya akan terdapat orang-orang yang mendakwa dima'a rijalin, hak dia untuk mendapatkan dia, itu maksudnya dima, hak dia untuk mendapatkan pampasan. Wa amwalahum, kalau seandainya diberi atas dasar dakwah, dia akan mendakwa dan boleh mengambil hak-hak kepunyaan orang lain. Ini kan diajarkan sama saya misalnya. Mana bukti? Mana tanda tangannya? Mana saksinya? Yang dengan tanah itu ada dalam beribu-ribu hektar, itu memang pemberian daripada satu negara untuk penanaman kelapa sawit, untuk menanam getah misalnya. Ada bukti dan nggak ada bukti. Ya, bukan kita tidak percaya, tapi secara undang-undang hukum syarat dan juga undang-undang pidana perdata, undang-undang buatan manusia pun juga seperti itu. Baik undang-undang syariat atau juga undang-undang nasional atau internasional. Yang mendakwa mesti harus ada bukti. Ada hitam atas putihnya. Vaksin, mana buktinya dari vaksin? Ada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sehat, mana buktinya dia sehat? Kadang-kadang orang tidak percaya kita sehat. Ya Allah, ada cerita. Ceritanya ya baguslah aku lihat. Jadi pada waktu dengan dia, pada saat berurusan, terlupa bawa KTP, terlupa bawa IC. Astagfirullahaladzim, ya arhamar rahimin. Ada lagi kelupa bawa photostat. Jadi pada waktu dia di sana ditanya, "Ji, ada IC?" IC minta maaf ketinggalan. Jadi pada waktu itu nggak bisa diproses, tak boleh dilanjutkan. Jadi kata dia tak dilanjutkan lagu mana? Hanya setakat ada fotostatnya. Ini yang original nih. Ini gambar original, bukan photostat. Nah, kalau orang boleh mengerti cara macam itu, oke lah. Tapi ternyata tetap juga bukti. Jadi kita kadang-kadang percaya kalau ada hitam putihnya. Tapi kalau dengan sumpah semata-mata orang masih tidak percaya. Yang kadang-kadang dengan kita lebih percaya dengan non-muslim berbanding kita dengan sesama muslim. Taisir kemudian kita berikan kepada non-muslim berbanding kita kepada orang Islam. Itu nanti akan berhadapan di Mahkamah Agung dengan Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Mana dengan kalian melayan orang-orang kafir, kau berikan bermacam fasiliti dan juga bermacam kemudahan, tapi ternyata terhadap umatku kau halang mereka daripada berbagai kebajikan. Ini Abi menghimbau saja kepada semuanya, kalau masih ada ruang untuk kita bertoleransi, kita toleransikanlah. Kalau ada ruang untuk kita dengan
budi bicara ya dengan kita bertasamuh. Misalkan seperti dengan ijiki masjid, ini orang tua sehat afiat, gagah, segar bugar, gak ada problem, gak ada apa-apa, tapi terlupa bawa masker, terbawa mask, atau ternyata belum divaksin lagi, orang datang dari jauh, penampilan sehat afiat, tak batuk-batuk, tak ada, bahkan kita dah jaga SOP, dah pakai mask, basuh tangan, kemudian tidak ada gejala ya orang tadi itu kejangkit penyakit, persilakanlah untuk orang tadi itu masuk ke rumah Allah Jalla Jalaluhu. Jangan halang orang daripada kebajikan. Kalau kita tak ada berbuat baik sebanyak-banyaknya, jangan sampai menghalang kebaikan daripada orang-orang. Kita akan dapat satu andil yang baik daripada kebaikan yang mereka lakukan. Kalau seandainya kapasiti masjid 50 orang saja, terus ada Bangla kah, Indon kah, Malaysia kah, mana-mana saja, tak kisah. Inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa, bukan suku bangsa, bukan yang kulit putih, bukan yang ada jawatan, bukan ada kedudukan. Begitu dia salat kita apa? Kita boleh masuk, sebab sekarang SOP aturan kita hanya untuk 100 orang saja. Jadi nanti speaker akan kedengaran di luar. Jadi upacara pelaksanaan salat Jumat itu kita guna speaker luar dalam, jadi Ci boleh dengar. Ci duduklah di luar. Nah, nanti kalau duduk dalam kereta juga tak ada masalah, hadapkan kereta ke arah kiblat. Nanti pada saat kada kamu dikumandangkan salat kita sampai kereta. Jangan kacau orang yang seperti itu, takut kalau dia wali Allah celaka yang menghalaunya. Celaka secelaka-celakanya orang yang menghalang orang ramai daripada kebajikan. Jadi pada polis, pada tentara, kepada pihak GKM, pihak keamanan, pihak pemerintah, kepada semua pihak kita bertoleransilah dengan keadaan-keadaan seperti itu, sebab itu keadaan emergensi. Di samping dia berada di luar, bukan di dalam ruang tertutup, dia berada di luar. Jadi beratur, dia jaga jarak di luar, kereta jarak, sebab semuanya tak boleh masuk masjid. Ada 100 orang tak boleh masuk. Oke, yang 100 orang tadi itu persakan tuh tak apa-apa. Kalau perlu bagi sejadah, kita bagi sejadah. Kalau perlu kita bagi tikar, kita bagi tikar. Kalau perlu kita hamparkan, kita persiapkan seperti itu agar mereka dapat mengikuti jamaah yang berlangsung di rumah Allah Jalla Jalaluhu. Kalau Allah tengok kita bermuamalah seperti, Allah akan kesiankan kita. Allah akan kesiankan kita, demi Allah akan merahmati kita. Tapi kalau pada waktu sudahnya terhad, dihalau, diusir, dicerca, dicaci maki, nak disaman pula, maka Allah lebih murka. Kalau seandainya tidak ada bala malapetaka lebih pun Allah timpakan pada kita, boleh jadi malapetaka yang Allah timpakan itu dalam bentuk yang kita tidak dapat menatap dengan mata, mungkin dengan su'ul khatimah waliyadzubillah, mungkin hati tertutup daripada ibadat, juga daripada kebajikan pun juga waliyadzubillah. Pendek kata, ada yang namanya tasamuh, ada yang namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi kepada kita yang diberikan amanah oleh kerajaan dengan SOP tidak boleh masjid jamaahnya lebih daripada 50 orang, kita partisipasi, kita tak bergaduh juga dengan pihak tertentu, tapi juga pada masa yang sama ini matahari sudah naik. Jadi saya sekarang pada matahari. Jadi kita tak nak bergaduh dengan siapa-siapa, tapi berikanlah kebenaran, polis, tentara, pihak keamanan, pihak kerajaan, semua pihak berikan kebenaran kepada mereka untuk salat di luar, yang walaupun saat tidak bersambung ikut mazhab sebagian ulama, hanya setakat makruh saja dalam mazhab kita, tak ada apa-apanya dalam mazhab yang lain. Salat Jumat di luar, alhamdulillah, Allahu Akbar, sehingga dengan ibadah dapat kita laksanakan dengan baik. Tapi kita bersabda, saya akhiri di sini, qala, barang siapa lau yu'tan nasu, kalau orang-orang ramai itu diberikan abuan, diberikan pemberian kepada mereka dengan dakwaan yang mereka dakwah, akan ada orang-orang yang mendakwa kepunyaan orang lain, harta atau dengan dianya. Walakin akan tapi ketentuan hukum, al-yaminu alal mudda alaihi, bayinah kepada orang yang berdakwa dan sumpah kepada orang yang ingkar. Hadza wabillahi taufik. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan kita di siang hari nanti dalam kuliah Qul
kultim. Katanya kultim, bukan kulti. Kultim. Habis kulti, artinya kulti tak apalah, tak kisahlah yang betul kan, katanya kultim yang benar Habis. Artinya kuliah 15 menit. Jadi yang ada peluang, enggak luangkan waktu, jangan cari peluang untuk kebaikan. Supaya nanti kita akan mendapatkan peluang kebaikan yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin walhamdulillah rabbil alamin. Fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.